آج کا عظیم الشان پروگرام تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے پہلے مہمان وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، تو جتنے احباب سکوٹی والے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جتنے احباب پنڈال سے باہر ہیں ان کو ادب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پنڈال میں بھیجیں، اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کو بھی بٹھا دیں، اور جو باہر ہیں ان کے ادب ان کے احترام میں کمی نہیں آنے دینی، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ انہیں پنڈال میں بھیجیں۔ اور اب الحمدللہ آج کے پہلے مہمان خطیب اسلام، مقرر شیریں بیان، واضح خوش اعلان، انداز فروغ، انداز عثمانی، میری مراد حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب آپ سرائے سدھو، میں ان سے مؤدبانہ التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت مسرور کن آواز میں آپ کو اپنا خطاب لاجواب سنائیں، اور آپ کو اپنے خطاب سے آپ احباب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی آپ سرائے سدھو۔ جتنے احباب باہر ہیں برائے کرم پنڈال میں تشریف لائیں۔ بلا تمہید بیان شروع ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی آپ سرائے سدھو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ عشق نبی میں مٹ کر یوں ہی کمال ملتا ہے، عشق نبی میں مٹ کر یوں ہی کمال ملتا ہے۔ بحث حوروں میں چھڑ گئی دیکھو کس کو بلال ملتا ہے۔ سارے حضرات بلند آواز دے نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں دوستو، دین دی نسبت دے نال مختصر حاضری ہے، دعا کروں کہ خالق کائنات توڑی میری حاضرینوں قبول فرمائے۔ جڑے حضرات اجے بھی پنڈال تو باہر کھڑے میں گزارش کرانگا ایک دفعہ دوبارہ کہ تسی پنڈال دے اندر جلدی تشریف لے کے آؤ، اور ادب دا تقاضا ہے کہ آدمی پنڈال دے اندر پہنچ کے دین دی گل سنے، اور کوئی پتہ نہیں خدا نو کیڑی ادا ساڑی پسند آ جائے، اور اس ادا دی وجہ تو روز محشر توڑا تے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک عورت گزری ہے جس طرح زبیدہ، جس نے بہت وڈی نہر کھدوائی سی حاجیاں واسطے، تاکہ حاجی آنگے اور پانی پینگے۔ تو ایک دن اچانک زبیدہ بھی بیٹھی سی، ان دے نال سہیلیاں بھی موجود سی، او بھی زبیدہ دے نال بیٹھیاں سی۔ اچانک ایک پاسو آواز آئی اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ دے سر دے اتے دوپٹہ نہیں سی، زبیدہ نے اپنی سہیلیاں نو آکھیا کہ تسی دوپٹہ کر لاؤ، اور اپنے سر دے اتے بھی زبیدہ خاتون نے دوپٹہ اوڑ لیا، اے سوچ کے کہ میرے رب دا نام بلند ہو گیا۔ بالآخر وقت آیا زبیدہ خاتون دنیا تو چلی گئی، کسی نو خواب دے اندر زیارت ہوئی، پوچھیا زبیدہ خاتون دس تیرے نال معاملہ کیا بنے؟ تو زبیدہ خاتون کہنے لگی بس اللہ نے میری ایک نیکی دیکھی ہے، اور اس ایک نیکی اللہ نے اتنی پسند آئیے، اللہ نے فرمایا تو میرے نا دا ادب کیتے، یا میں تیری اسی ایک نیکی دے صدقے میں رب تینوں معاف کر رہا۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ دا ساڑھے تے بہت وڈا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو او نبی عطا کیتا ہے، جڑا نبی صرف نبی بن کے نہیں آیا، نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا۔ باقی نبی صرف نبی بن کے آئے، آدم تو عیسیٰ تک نبی آئے رسول آئے، لیکن اللہ نے میرے محمد عربی دے سر دے اتے صرف نبوت دا تاج نہیں سجایا، اللہ نے حضور دے سر دے اتے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ ان قیامت کی صبح تک کسی اور نبی نے نہیں آیا۔
جنہ دا ختم نبوت دا عقیدہ وہ کہہ دیو سبحان اللہ. ذرا بلند آواز نہ کہہ دیو سبحان اللہ. میرے دوستو اجی دنیا بڑی نہیں سی، کائنات دا وجود نہیں سی. دنیا دے بڑھن تو کئی سال پہلے اللہ نے عالم ارواح دے اندر سب دیاں روحاں نو اکٹھا کیتا ہے تے انہاں دے کولوں ایک سوال کیتا ہے. سب روحاں موجود ہیں. اللہ نے سوال کیتا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ جنہ دا اللہ رب ہے اوے بولو نا. الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اللہ دے اس سوال نو سن کے سب روح خاموش سی. آدم دی روح خاموش ہے، نوح دی روح خاموش ہے، موسیٰ دی روح خاموش ہے، عیسیٰ دی روح خاموش ہے. اچانک ایک پاسو آواز آئی بلا اللہ تو ساڈا رب ہے. سب روح بڑیاں حیران ہو گئیاں کہ رب ذوالجلال دے سامنے تو کوئی جواب نہیں دے سکے. اچانک ایک پاسو جواب آیا کہ اللہ تو ساڈا رب ہے. سب نے جو ویکھیا نا کہ او روح کس دی ہے، او روح تواڈے میرے نبی محمد مصطفیٰ دی. حضور کو رب دی بڑائی سن کے آدم نے بھی رب دی توحید دا اقرار کیتا، حضرت نوح نے بھی رب دی توحید نو بیان کیتا، حضرت موسیٰ نے بھی رب دی توحید نو بیان کیتا، حضرت زکریا تے یحییٰ نے بھی آکھیا اللہ تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا مشکل کشا ہے، تو ساڈا حاجت روا ہے، تو بگڑی بنان والا ہے، تو بیٹے دین والا ہے، تو بیٹیاں دین والا ہے. پتہ چلیا سب نے رب نو رب ادو منے ہیں جدو رب نو رب میرے مصطفیٰ نے منے. تو نبی کہنے لگے میں اپنے وجدان اچھ کہنا، سب کہنے لگے اے پروردگار تیرا پتہ چل گیا ہے کہ تو ساڑا رب ہے، تو ساڑا پروردگار ہے، لیکن اے رب ذوالجلال سانو اے دسنا کہ جس نے تعارف کروایا ہے تیرا او کون ہے؟ اولو بولے آیا، اولو بولے آیا. جس نے تیرے بارے دسے کہ اللہ تو ساڑا رب میں، تو سانو پیدا کرن والا ہے، اللہ سانو دس او ہستی کون ہے. اللہ نے پھر سب نبیاں تے سب رسولاں دی روحاں نو جمع کیتا ہے تے اللہ نے میرے محمد دا تعارف کروایا. جو سبحان اللہ آنکھوں تا قرآن بڑے سونے انداز تعارف کروا رہے ہیں. بلند آواز نہ ذرا کہہ دیں. ٹائم میرا تا ارادہ ہے بالکل شارٹ کٹ بس حاضری پوری کریے، لیکن حضرات نے ٹائم میرے خیال ہے اور زیادہ بتا دیتا ہے. موسم دی تبدیلی دی وجہ تو طبیعت بھی ناساز سی. برحال میرے نال چلو گے انشاءاللہ. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. اللہ نے تعارف کروایا ہے نبیاں نو رسولاں نو. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے فرمایا اے نبیوں اے رسولوں میں تانوں کائنات اندر بھیجاں گا. آدم میں تینوں نبوت عطا کراں گا، نوح میں تینوں بھی نبوت دا تاج عطا کراں گا، اے زکریا میں تینوں بھی نبوت دا تاج عطا کراں گا، اے یحییٰ میں تینوں بھی نبوت دیاں گا، اے یونس میں تینوں بھی نبوت عطا کراں گا، اے سلمان میں تینوں بھی نبوت عطا کراں گا، اے یعقوب میں تینوں بھی نبوت عطا کراں گا، اے یوسف میں تینوں بھی نبوت عطا کراں گا، اے زکریا تے یحییٰ تے موسیٰ تے عیسیٰ سب نبیوں رسولوں جدو تسی آ جاؤ گے پھر آخر دے اندر میرا محمد آئے گا، پھر آخر دے اندر میرا مصطفیٰ آئے گا، آخر دے اندر میرا مجتبیٰ آئے گا. دنیا میں یوں تو لا
بھی آئے، قوموں کے قبیلوں کے بن کے رہنما آئے، سب نبی آئے مگر ایک محدود مدت کے لیے، اور سارے عالم کا درد لے کر محمد مصطفیٰ آئے، اور سارے عالم کا درد لے کر محمد مصطفیٰ آئے۔ آدم تو عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے نے، کوئی قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ملک دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ہستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا، لیکن جدو واری آئی آمنہ دلال دی، جدو واری آئی بدر الدجا دی، جدو واری آئی شمس الزہا دی، جدو واری آئی خیر البرا دی، جدو واری آئی لا یمکن السنا دی، جدو واری آئی ساری کائنات دے امام دی، جدو واری آئی جگہ دے سلطان دی، جدو واری آئی خدا دے حبیب دی، دلہ دا طبیب دی، دکھیاں دے نصیب دی، جدو میرے محمد دی واری آئی ہے، اللہ نے فرمایا سونیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں رب العالمین پر تو رحمت للعالمین، اتھو تک میری ربوبیت اتھو تک سونیا تیری نبوت تیری رسالت سونیا میں تینوں بھیج کے میں نبوت دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے، میں رسالت دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جنہوں نے حضور دی ختم نبوت سن کے مزہ آ رہا نا، ذرا اوہ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونیا انہوں نے ایک قوم دا نبی بنایا، قبیلے دا نبی بنایا، بستی دا نبی بنایا، ہستی دا نبی بنایا، ملک دا نبی بنایا، کسی نے شہر دا نبی بنایا، پر سونیا جے میں عالم ارواح دا رباں تو عالم ارواح دا نبی، میں عالم دنیا دا رباں تو عالم دنیا دا نبی، میں چند دا رباں تو چند دا نبی، میں سورج دا رباں تو سورج دا نبی، میں ستاریاں دا رباں تو ستاریاں دا نبی، میں دریاواں دا رباں تو دریاواں دا نبی، میں نہراں دا رباں تو نہراں دا نبی، میں سمندر دا رباں تو سمندر دا نبی، میں فضاواں دا رباں تو فضاواں دا نبی، میں ہواواں دا رباں تو ہواواں دا نبی، میں پھلاں دا رباں تو پھلاں دا نبی۔ سونیا جی میری خدائی لا محدود ہے، تیری نبوت بھی لا محدود۔ جنہوں نے مزہ آ رہے ہیں ذرا انہیں کہہ دیو سبحان اللہ۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، فرمایا اے نبیو اے رسولو جدو تسی آ جاؤ گے پھر آخر دے اندر میرا اے سونا آئے گا، آخر دے اندر میرا اے محبوب آئے گا۔ کہنے والا بڑے سونے انداز وچ کہندا ہے کہ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے۔ بھائی گل سنو اے جڑا مجمع اے پنڈال خالی پیا نا، اے میرا کوئی قصور نہیں، تسی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ، ان پیچھے دی آپ کو پتہ لگے پنڈال فل ہے، بلند آواز نہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند کیسے ستاروں میں چمکے، کوئی چاند کیسے ستاروں میں چمکے، میرا مصطفیٰ چار یاروں میں چمکے، میرا مصطفیٰ چار یاروں میں چمکے،
والشمس چہرہ واللیل زلفے والشمس چہرہ واللیل زلفے والشمس چہرہ واللیل زلفے میرا مصطفیٰ 30 پاروں میں چمکے میرا مصطفیٰ 30 پاروں میں چمکے نبیاں نے آکھے ہونا ہے اللہ اس نبی دی شان کی ہونی ہے وہ دی عظمت کیا ہونی ہے تے قرآن بڑے سونے انداز کہہ رہا ہے مصدق لما معکم فرمایا مصدق لما معکم اے نبیو اے رسولو جدو آ جاسے میرا سونا نبی آخر دے وچ مصدق لما معکم او باویں آخر وچ آئے گا لیکن آخر وچ بھی آکے نا توڑی نبوت دی تصدیق میرا محمد کرے گا او باویں ظہور وچ آخر تے لیکن نبیو اے رسولو اے نہ سمجھنا کہ اسی پہلے آ رہے ہیں ساڑھی شان زیادہ ہے ان دی شان تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا اے نبیو اے رسولو او میرا محمد باویں آخر تے آئے گا لیکن شان وچ تے عظمہ وچ سب نالو جدا ہوئے گا مصدق لما معکم وہ آخر وچ میرا نبی آکے توڑی نبوت دی تصدیق کرے گا توڑی کتابہ دی تصدیق کرے گا وہ آخر وچ آکے بھی جدو اپنی نبوت دی گل کرے گا نا تو نال نال توڑی نبوت دی گل کرے گا تو نبیان نے آکے اللہ ساڑھی کیا ذمہ داری ہے اسی تو اپنے زمانے وچ آنے تیرا وہ نبی آخر وچ آنے ساڑھی کیا ذمہ داری ہے اللہ نے فرمایا اے نبیو اے رسولو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ جنہاں دی توجہ ہے تو بولو اور نہ بولو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اے نبیو اے رسولو جتھے تسی اپنی نبوت دی گل کرنی ہے نال نال آخر وچ آون والے میرے محمد دی ختم نبوت دی گل کرنی ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے نے رسول آئے نے جدو انہوں نے اپنی نبوت دی گل کیتی ہے نال نال میرے محمد دی تذکرے بھی کیتے نے آدم دی زبان دے میرے محمد دا ذکر ہے نوح دی زبان دے میرے محمد دا ذکر ہے موسیٰ دی زبان دے میرے محمد دا ذکر ہے شیس دی زبان دے میرے محمد دا ذکر ہے حضرت یعقوب دی زبان دے میرے محمد دا ذکر ہے حضرت یوسف دی زبان تے میرے محمد دا ذکر ہے حضرت ابراہیم دی زبان تے میرے محمد دا ذکر ہے حضرت اسماعیل دی زبان تے میرے محمد دا ذکر ہے حضرت یونس دی زبان تے میرے محمد دا ذکر ہے حضرت عیسیٰ دی زبان تے میرے محمد دا ذکر ہے تیرا میرا ذکر ادو ہوندہ ہے جدو دنیا تے آ جائیے اے شان میرے محمد دیئے آقا دے آمن توی پہلے اللہ نے حسن و جمال دیا دمہ پائیاں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ فرمایا تسی اس دی ایمان لے کے آنا ہے اگر فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ اگر بالفرض تسی توڑی موجودگی دی ویچ میرا او نبی آ جائے اولو بولے آیا توڑی نبوت دا دور ہوئے توڑی موجودگی دے وچ میرا محمد آ جائے وہ آخری نبی آ جائے جس واسطے میں کائنات نو سجایا اے نبیو اے رسولو وقت میں رب دا اے آرڈر بھی سن لو اے حکم بھی سن لو اگر میرا محمد توڑے ہوندیاں آ جائے نا تو پھر تسی اپنی نبوت دی گل نہیں کرنی میرے محمد دے ہاتھ کلمہ پڑھ کے ان دی تابعداری کرنی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ بالآخر وقت آ گیا اللہ نے کائنات نو وجود دے دیتا سلسلہ انسانیت دا آغاز آ گیا سب نبی آندی رہے جتھے اپنی نبوت دا پرچار کر دے رہے نال نال
نال میرے محمد دی بھی گل کر دے رہے ایک دن حضرت موسیٰ کھڑے نے کوہ طور تے حضرت موسیٰ کھڑے اللہ تعالیٰ نے فرمانے اے پروردگار تیرے نال گل کرن دے وچ اتنا مزہ ہے مولا تیرے دیدار وچ کتنا مزہ ہونا ہے تیرے دیدار وچ کتنا مزہ ہونا ہے اللہ میں نو اپنا دیدار کرا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی تیرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں میرا دیدار کرے میرے جلوے ویکھے تو ہرگز نہیں ویکھ سکتا حضرت موسیٰ پھر بھی اصرار کر رہے نے اللہ انکار کر رہے نے حضرت موسیٰ کہنے نے اللہ تیرے نال گل کرن دے اندر اتنا لطف آیا ہے تیرے دیدار دے اندر کتنا مزہ آئے گا اللہ نے قرآن حکیم دے اندر یہ سارا واقعہ ذکر کیتا ہے بالآخر اللہ نے ایک نور دی تجلی کوہ طور تے نازل کی دیئے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تے کوہ طور سارا دا سارا سرما بڑھ گیا جد ہوش آیا موسیٰ کلیم نو حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھ چالے اللہ میں تا تو رات والا نبیاں میں تا تیرا لاڈلا پیغمبارا میں تا تیرا کلیمہ کوہ طور تے آگے تیرے نال گلاں کرن والا اللہ کیا ساری زندگی چھپیا رہے گا یا کوئی ذات ہے جڑا تیرے جلوے ویکھے جڑا تیرا دیدار کرے اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے حضرت موسیٰ دی زبان تے میرے محمد تذکرے آ رہے نے حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ دیا تعمیرہ کی دیا نے جدو تعمیر ہو گئی ہے حضرت ابراہیم نے بھی ہاتھ چاہ کے دعا منگی اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ تیرا گھر بنایا ہے انہوں وساون واسطے اپنا آخری نبی بھیج دے اس گھر نو وسان واسطے اپنا آخری نبی بھیج دے آخری رسول بھیج دے چل دیاں حضرت عیسیٰ دا زمانہ آیا حضرت عیسیٰ دی زبان تے بھی میرے محمد تذکرے آ رہے نے حضرت عیسیٰ اپنی قوم نو بشارت دے رہے نے اے لوگو جڑا میرے تو بعد نبی آوے گا من بعد اسمہ احمد اندنا احمد ہوئے گا نبیاں رسولہ نے میرے محمد تذکرہ کی دے گل ہور مختصر کریے وقت گزردا گیا بالآخر او ویلا آ گیا آمنہ دی گود دی اندر او نبی آ گیا سابقہ نبیاں دی زبانہ تے جنہ دے تذکرہ حضور دے عمر تک کافی حصہ گزر گیا اجی حضور مکے وچ نے اللہ نے اپنے نبی نو عرشاں حولو کیا سبحان اللہ اللہ نے اپنے نبی نو عرشاں دے بلایا اللہ نے صرف اپنے نبی نو عرشاں دی سیر نہیں کرائی اللہ نے اپنے نبی نو سب نالوں پہلے بلایا مسجد اقصی وچ مسجد اقصی دے وچ اللہ نے آدم کو عیسیٰ تک سب نبیوں نو جمع کیتا چاہ او نبیوں رسولو اپنی نبوت دے وچ جنہاں تسی تذکرہ کرتے رہے ہو نا اے میرا نبی ان سارے نبی موجود نے مسجد اقصی دے اندر آدم موجود نے نوح موجود نے موسیٰ موجود نے عیسیٰ موجود نے ابراہیم موجود نے اسماعیل موجود نے اسحاق موجود نے تورات والا نبی موجود ہے انجیل والا نبی موجود ہے زبور والا نبی موجود ہے لیکن کوئی مصلی والا نہیں ویندا سارے دروازے وال ویندے نے کیونکہ مصلی سے آئے گا آمنہ دا لال آئے گا
جگہ دا سلطان آئے گا، روشن ضمیر آئے گا، بدر منیر آئے گا۔ تائیوں تا کہن والا کہندے کہ بزم کونین کی جب سواری چلی، زمین آسمان تک صفے بچ گئے، آسمان تک صفے بچ گئی۔ انبیاء آگے، مرسلین آگے، مقتدی آگے، تو امام آ گیا۔ میرے معزز سامین، میں عرض کر رہا سی، سب کا نبیوں نو اللہ نے صرف نبی بنایا ہے، توڑے میرے نبی نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ ان حضور تو بعد قیامت دی صبح تک کسے نبی نے نہیں آنا، حضور تو بعد صرف اور صرف قیامت آئے گی۔ اس واسطے عقیدہ تے نظریہ بنا کے دا، حضور تو بعد کوئی بھی نبی کوئی نہیں۔ اگر کسے نے نبوت دا دعویٰ کیتا اور دو جھوٹا تے قذاب تے لہین تے بے دین، مرزا قادیانی تو ہو سکتا ہے پر وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اے ختم نبوت والا عقیدہ دین دی اساس ہے، ختم نبوت والا عقیدہ دین دی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ محفوظ ہے تیرا کلمہ محفوظ ہے، اگر عقیدہ محفوظ ہے تیری اذان محفوظ ہے، اگر عقیدہ محفوظ ہے تیری تکبیر محفوظ ہے، اگر عقیدہ محفوظ ہے تیرا حج محفوظ ہے، اگر عقیدہ محفوظ ہے تیری زکاة محفوظ ہے، اگر عقیدہ محفوظ ہے تیرا صدقہ محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ محفوظ نہ ہویا تیری تہجدہ بھی بیکار جان گیا، تیری نمازہ بھی بیکار جان گیا۔ عقیدہ بنا کے جا، خدا تو بعد خدا کوئی نہیں، میرے محمد تو بعد نبی بھی کوئی نہیں۔ زمانہ بڑے شوق سے سوگ رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم و شان پروگرام اپنے مراحل کو طے کر رہا ہے، تو میں بالکل مختصر وقت کے لیے ہمارا یہ علاقہ کی خوبصورت آواز، انداز، ثنا خوان رسول، مدہ صحابہ واہل بیت، محترم جناب حافظ افضل فروغی صاحب کو صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنا کلام پورا پڑھیں گے۔ چونکہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، ہم نے بہت ہی جلد پروگرام کو ختم کرنا ہے، تو مؤدبانہ گزارش ہے صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنا کلام مکمل فرمائیں گے۔ واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، درود پاک پڑھو اور میں اپنی حاضری دا آغاز کرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ہاں آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا ہے بکمال سونا۔ آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا ہے بکمال سونا۔ آمینہ دا ہے لال سونا، جگ تے آیا بکمال سونا۔ اے گنگیاں کولو گلہ کراوے، پتھرہ تو بھی کلمے پڑھاوے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے گنگیاں کولو گلہ کراوے، پتھرہ تو بھی کلمے پڑھاوے۔ ٹوٹے کرے دے ہلال سونا، جگ تے آیا بکمال سونا۔ آمینہ دا ہلال سونا، جگ تے آیا بکمال سونا۔
سونا جگتے آیا بکمال سونا اے دائی حلیمہ جھولا جھولاوے دائی حلیمہ جھولا جھولاوے تک کے مکھڑا لوری سناوے تک کے مکھڑا لوری سناوے رلدا کونے تیرے نال سونا جگتے آیا بکمال سونا آمینہ دا ہلال سونا جگتے آیا بکمال سونا آنکھیں حلیمہ ہوئی اخیرے آنکھیں حلیمہ ہوئی اخیرے جگ تو سونا سی ماں دویرے سب تو سونا سی ماں دویرے جس دی کوئی نئی مثال سونا جگتے آیا بکمال سونا آمینہ دا ہلال سونا جگتے آیا بکمال سونا اور سب صحابہ شہزاد پیارے شان والے ساڈی اکھ دے تارے سب صحابہ شہزاد پیارے شان والے ساڈی اکھ دے تارے سب تو وکھرا بلال سونا جگتے آیا بکمال سونا آمینہ دا ہلال سونا جگتے آیا بکمال سونا ماشاءاللہ یہ تھے ثنا خان رسول محترم جناب حافظ افضل فروغی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سنا رہے تھے اب میں بالکل چونکہ میری ذمہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کی نقابت ہے تو نقیب بڑی مشکل میں ہوتا ہے جیسا کہ میزبانوں سے مجھے کہا گیا اسی کے مطابق میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنا وقت نہ لیے بغیر میں مختصر وقت کے لیے صرف 3 سے 4 منٹ کے لیے تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محب اللہ حبیب اللہ صاحب صرف 3 سے 4 منٹ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین اسپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اسپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں سے رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے واجب الاحترام معزز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے طالب علم کو حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین گرامی آج سے 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور دیکھیں اس دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا ظلم و ستم کا دور دور تھا
جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہا سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کراج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹکٹکاتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا، وہ رب جو خزانوں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کہتے سالی میں کہلاتے انسانوں بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا ہر چیز کرم ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے برتر حالت میں رہوا گیا، اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ حق کا نور دیا، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب دنیا جس کی مثال لانے سے قاصر ہے، قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سننے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم و ستمگر، عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر، زاہد و فارسہ بن گئے، جو ذرہ تھا وہ کیر بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، لوحہ تھا فارس بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا، شاعر کہتا ہے حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو نام محمد بن کے رہ گئے، ما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جان کے کیتی ہے کسی بندے کو سمجھ آئی ہے تھوڑے سپیکر دی کوئی بندہ آکھے نا تو سانو کو سمجھ آئی ہے، سارے لوگ پریشان بیٹھے ہیں، بیان تھا کی کھلا اس نو بڑھاوا دی بجائے الٹا بنیاد پڑے کار صاحب بنیا نے میں منہ گات کے پڑ رہی ہے یار کوئی آواز تو سکام آواز سموڑ اللہ ماشاءاللہ آپ احتیاط کے ساتھ اللہ خیر کرے۔ ہاں جی اینو صحیح کرو تاکہ کار صاحب تھوڑے جے میں تھوڑ کے پڑھنا چاہتا میں منہ پاک پڑھنا چاہتا جس نے دویا وہ بند کر فاصلہ کوئی نہیں حال آواز سارے سن لے بند کر نہیں ماشاءاللہ آنے والے جاؤ بیان شروع کیتا آواز ختم اور اچھا بھائی بس کریں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا مرتبہ حضور کی شان فضیلت اور مقام یہ ہے کہ اللہ نے
हुजूर से पहले कम व बेश 1,44,000 अंबिया को इस दुनिया में मबूस फरमाया, तो अल्लाह ने उनके सर पे नबुव्वत का ताज सजा के इस इंसानियत के लिए रहनुमा बना के भेजा और सबके सरों पे नबुव्वत का ताज आया, रिसालत का ताज आया। लेकिन आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और महबूब भी आला था। अल्लाह ने जो दिया आला दिया, अल्लाह ने जो दिया चुन के दिया। उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत। अल्लाह ने हुजूर को अगर नबूवत अता की, वो भी ख़त्मे नबूवत और सबसे आला मनसब था जो हुजूर को मिल गया। अल्लाह ने हुजूर को कुरान देता रहा, कुरान देना शुरू किया। अलहम्द से वन्नास तक 23 साल लगा दिए। तवज्जो मेरी तरफ रहे, आपके समातों के हवाले खूबसूरत जुमला करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने हुजूर को कुरान देना शुरू किया, 23 साल हुजूर को कुरान देता रहा। 23 साल के बाद जो कहूँ हुजूर को कुरान बना दिया, हुजूर को कुरान दिया, फिर हुजूर को कुरान बना दिया। यूं समझिए कि अलहम्द मोहम्मद है, अलिफ लाम मोहम्मद है, ताहा मोहम्मद है, यासीन मोहम्मद है, मुदस्सिर मोहम्मद है, यासीन मुज़म्मिल मोहम्मद है, अलम नशरा मोहम्मद है। अल्लाह ने हुजूर को कुरान दिया, फिर हुजूर को कुरान बना दिया। फिर मेरा और आपका मुकद्दर देखिए, अल्लाह ने कितना मुकद्दर अता किया कि जब नबियों के सामने अल्लाह ने नबियों के सामने हुजूर का तज़किरा शुरू किया तो नबियों ने कहा, अल्लाह वो कैसा नबी होगा जिसको इतने एजाज वाली उम्मत मिलेगी, अल्लाह वो उम्मत हमें अता कर दे। अल्लाह ने कहा वो हुजूर के मुकद्दर में लिख दी है, अल्लाह वो नबी हमें अता कर दे। मेरा और आपका मुकद्दर देखें, हमने मांगा नहीं, अल्लाह ने जिस हुजूर को सब कुछ दे दिया, कुछ बचाया नहीं, उस हुजूर को बचा के रखा हमारे लिए, हम गुनाहगारों को बचा के रखा अपने रसूल की। नबियों ने कहा अल्लाह में अता कर, अल्लाह ने कहा नहीं, हमने मांगा नहीं, अपने हुजूर को हमारे लिए रखा और हम गुनाहगारों को अपने हुजूर में। कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हमारे मेहमान हैं, आप बेदारी का सबूत दें तो हम उन्हें नातिया कलाम के लिए टाइम देंगे कि कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा। हर समत दरूदों की सलामों की है लड़ियां, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा। हर समत दरूदों की सलामों की है लड़ियां, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा। असरा में भी, अक्सा में भी, सिदरा में भी तुम हो, सब शाह सवारों में तेरे नाम का चर्चा। कुछ तेरे वफादार तेरे साथ हैं अब भी, मरकज में मजारों में तेरे नाम का चर्चा, मरकज में मजारों में तेरे नाम का चर्चा। सिद्दीक में, फारूक में, उस्मा में, अली में, आका तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा। और सुन तखसीस असहाब में इन सारों के वरना सारे तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा। माशाअल्लाह, ये हमारे अजीज हैं तो इनाम के तौर पर दिया, तो इस पे एक मैं जुमला कहता हूँ कि देने को भला कौन देता है, बंदा तो बहाना है, फकत खुदा देता है। किसी ने मोहब्बत में कहा था वो मुझे दोज़ख भी दे तो करूं खुशी से कबूल, क्योंकि अपना ही समझ के तो सजा देता है। अब इलाजमीद नातिया कलाम के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आज के हमारे पहले मेहमान खुसूसी सना खान रसूल मद्दा साहबा वाले बैत, दीनपुर का नाम और दीनपुर की खूबसूरत आवाज पहचान मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद माल नवाज साहब दीनपुरी।